Adi in my life kay naninda kay nagdahom nga maharuhay ang pamuyo. But for today's video guys, kay dili ta maninda kay mulaag ta. Yes, tama ang inyong nadungog guys, kay mulaag ta. So for now, naa na mi diri sa Davao Oriental Welcome Park. So gikan pa daay mi og Tagum City guys, og layo-layo pa gid nga mo ang adtuan. Kay sa wakas makaadto na jud ko anang lugar kay dugay na gid kayo nako nang ginapangandoy nga makaadto ko anang lugar kay ngano unsa jud akong giapas sa secret. So unya na para surprise. So nanghunong mi diri akay nagrelax sa mi kadali kay since single motor amo ang gigamit, magpahulay sa mi kay para makatuyod-tuyod ang amo ang mga tiil unya. Sakit ang lubot no syempre. So nagikan mi sa Tago mga 3:40 AM. So ang amo ang adtuan modagan pa na og mga 5 ka oras ata ang amo ang kuan dagan ana bago mi maabot dito sa amo ang adtuan. So mao nang nangadlawon gid mi og gikan. So 3 AM unta tong among sabot manggikan unya 3:40 na mi nakagikan kay ning ulan man god. So naglain jud ang panahon. And then finally naa na gid ta diri guys. Mao rin ako ang giingon. So naabot na gid ta diri sa Parola Mati. So sakop pa dayon siya sa Mati no. Mao ni ang Parola Governor Generoso Mati, Davao Oriental. So mao ni siya grabe kanindot. So naa na gid ta diri sa babaw sa kinaimabuan. So hangin kaayo diri unya. Fresh kaayo ang hangin guys unya. Sa mga nahadlok diya mosaka, so pasensya na mo kay ako di jud ko mahadlok og saka-saka kay mosaka man gani kog lubi. So mao nang confident jud kay kung mo katkat diri so wa jud koy kahadlok. So lipay kaayo ta kay naabot ta jud ko diri.